السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa bertemu, bertatap muka, berkumpul di majlis yang mulia ini. نقف وإياكم في هذه اللحيظات القليلة في مشهد من مشاهد يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يحسن عرضنا عليه يوم لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. Kita sekarang berkumpul di dalam perkumpulan yang mana perkumpulan ini menyerupai kelak nanti kita di akhirat. Perkumpulan di akhirat yang mana kita dikumpulkan satu jenis, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu, yang mana tidak ada pertolongan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا المشهد يقول الله فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Yang mana nanti perkumpulan kelak nanti di akhirat, di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu juga orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyesali dari perbuatan-perbuatan mereka sehingga mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kok dulu saya tidak ngikut Nabi Muhammad? Ya Allah, kenapa dulu saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ya Allah, kenapa kok dulu saya tidak beramal kebaikan? فهذا موقف من مواقف الندامة، يندم الرجل أو المرأة يوم القيامة على بعض جلسائه في هذه الدنيا، الجلساء الذين لم يتخذوا مع الرسول سبيلا والذين شغلونا عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلهذا ينبغي ونحن ما زلنا في هذه الحياة أن نعرف من نجالس، هل هناك جليس يضلنا عن ذكر الله أو يبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجتنبه. Kelak di akhirat, di perkumpulan tersebut, mereka menyesali daripada perkumpulan tersebut sehingga mereka mengatakan menyesali, mau dari perempuan, mau dari laki-laki. Ya Allah, kenapa kok saya ngambil fulan itu jadi teman saya? Coba teman saya Ustadz, siapa? Ustadz Hidayat di teman saya masuk surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dulu teman saya tuh orang-orang gak benar? Mereka menyesali daripada perkumpulan-perkumpulan mereka sebab di dunia mereka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. هناك جلساء ستفرح أنك جالستهم في الدنيا، وهناك جلساء آخرون ستندم وتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني يا ليت بيني وبينك بعد المشرق والمغرب فلا عرفتك ولم تعرفني. Di sana juga ada perkumpulan, sebagaimana ada perkumpulan orang menyesal. Nanti di akhirat tuh ada perkumpulan juga orang-orang yang senang, bahagia, senang banget. Kenapa? Karena mereka senang sebab ketika di dunia mereka itu berkumpul dengan orang-orang yang baik seperti Ustadz kita ini. هنا جليس شغل الناس عن ذكر الله. كان قبل سنوات الناس لا يتركون المسابح من على أيديهم. المسبحة كانت توجد عند الذكور وعند الإناث، فتجدهم يلازمون ذكر الله بها. جاءتنا هذه الوسائل التي هي التليفون أو الجوال هذا فشغلنا عن ذكر الله، يمضي الساعات الطويلة ما بين 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 ساعات
لا نذكر الله فيها بسبب هذا الجوال، فهذا من الذين أضلوك عن ذكر الله. يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. فهذا الذي أضلك عن ذكر الله ستندم لأنك لمسته أو شغلك عن ذكر الله عز وجل. Teman kita nanti di akhir, nanti teman kita ini yang bisa menyesatkan kita atau yang melalaikan kita ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir kepada Allah bukan hanya manusia. Dulu orang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, tasbih yang segala macam. Datang zaman sekarang, yaitu bukan tasbih lagi, melainkan handphone sebagai temannya dia. Handphone tersebut bisa jadi teman yang bisa membawa kita kepada kesenangan, begitu juga bisa membawa kita kepada ketidaksenangan nanti di akhirat. Sehingga nanti ketika di akhirat mereka menyesal, ya Allah kenapa kok saya ambil ini handphone jadi teman saya sehingga saya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. تجد أن بعض الشباب وبعض النساء له ارتباط بهذا الجوال وثيق، كأنه مقيد به لا يستطيع أن يتخلى عنه، بحيث أنه لو ضاع عليه أو مضى عليه ساعة يعني يتفقده في جيبه يقلق على ضياعه، يعني يبحث عنه أين هو، وإذا انخفضت البطارية يبحث عن الشاحن الذي يملئ البطارية الكهرب فيملئها، بمعنى أنه بينه ارتباط وثيق كأنه مقيد بالسلاسل ارتباطا بهذا الجوال وبهذه الوسيلة التي أضلتنا عن ذكر الله. Sebagian dari pemuda dan juga pemudi, sebetulnya yang tua juga banyak. Itu dia punya hubungan yang kuat dengan teman dia yang satu ini, yaitu HP ini. Dengan handphone dia punya hubungan yang kuat. Sampai-sampai dia itu nggak bisa sedetik pun lepas sama HP-nya. Coba HP-nya itu hilang, tahu lupa naruh, dia pasti cari, bingung cari kemana tuh HP. Bener gak? Banyak. Kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Teka. Seperti itu. Sampai mereka itu bingung. Sampai mereka seandainya baterainya itu habis, bingung nyari cesan. Bingung nyari teman, nyari-cari. Punya powerbank nggak? Iya, kenapa? Sudah punya hubungan yang kuat dengan temannya dia, yaitu handphone tersebut. Yang mana handphone mending kalau dibuat buat dia ngaji Quran atau dengerin ceramah, tidak. Tapi dengan main scroll TikTok, apa IG, DLL itu dah. Makanya ini teman-teman yang bisa melalaikan kita ke dalam zikir, dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. أي أن الشيطان قد عقد عقدا وثيقا بين الإنسان وهذه الوسيلة. قد ينظر في هذه الوسائل أشياء يعلم أنها حرام، يعني يشاهد مناظر هو يعلم، كل ذكر وأنثى مسلم يعرف أن هذا المنظر حرام وأنه يقسي القلب وأنه يفسد الإيمان، ولكن لا يستطيع أن يتركه. يسمع المحاضرة أو خطبة الجمعة أو يسمع القرآن أو يحضر في المولد، ولكن ما أن ينتهي إلا ويعود إلى هذه الوسيلة مرة أخرى لا يستطيع تركها، وهو يعلم أنه يعمل شيئا خاطئا وذنبا عظيما. Apalagi zaman sekarang, yang mana handphone tersebut banyak di antara kita buat lalai. Bahkan di dalam handphone tersebut terjadi suatu kenistaan di dalam diri kita, kefasitan di dalam diri kita, sehingga kita secara tidak sadar kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan kepada kita, nggak usah jauh-jauh. Kadang kita ini mau lillahi taala buka HP mau dengerin orang ceramah. Kiai ceramah, habaib ceramah, bener kan? Mau dengerin live Maulid Nabi dari Sunter misalnya. Kita kan asik dengerin, tahu-tahu dapat iklan. Mending iklannya baik-baik, di situ iklannya maksiat. Perempuan joget-joget gak jelas, akhirnya kita terjerumus dalam kemaksiatan tanpa kesadaran kita dengan dari apa yang kita lihat. كيف نتخلص من هذا الرباط ومن هذا القيد؟ هذا رباط ظلماني شيطاني، فكيف تفتك عنا هذه القيود؟ بماذا وما هي الوسيلة؟ Terus
Syekh ini berkata kita, gimana terus kita ini ingin lepas daripada hubungan kita yang sudah rantainya ini sudah kuat dan sudah karatan sama kita ini, bagaimana kita melepas? لا يبعد هذه الظلمة إلا النور. Tidak ada yang menghentikan kezaliman atau kegelapan tersebut, yaitu irtibat kita karena ketergantungan dengan kelalaian tersebut, melainkan dengan kecahayaan, yaitu cahaya هذا nur. النور هو نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan nur itu yang menghilangkan kegelapan tersebut, keterkaitan kita yang kuat tersebut dengan teman yang lalai tersebut, yaitu tidak lain kecuali yaitu cahayanya Nabi Muhammad إذا جاء sallallahu alaihi النور wasallam. ذهب الظلام. Apabila datang cahaya, maka yang gelap hilang karena datangnya cahaya. فكيف نرتبط بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ Lantas bagaimana kita punya hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad yang memiliki cahaya tersebut? بأمرين. Karena dua. أولا التعلق بالقلب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yang pertama, kita mengaitkan hati kita yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بتعظيمه، بقراءة شمائله، بقراءة صفاته، يحصل هناك التعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كما أنك قد تعلقت بهذا الجوال وبما فيه من المناظر وما فيه من الوسائل، التيك توك والفيسبوك والتويتر، بينك وبينها ارتباط، تعلق كبير. فالآن أخرج هذا التعلق وتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang pertama kata beliau yaitu kita punya ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad sehingga cahaya masuk ke dalam diri kita. Bagaimana kita mendapatkan cahaya Nabi Muhammad tersebut yang kuat tersebut? Yaitu kita dengan membaca syama'il atau cerita-cerita tentang Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad atau menghadiri maulid Nabi Muhammad dengan perasaan ta'zim dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga sedikit demi sedikit muncul cahaya Nabi Muhammad di dalam diri kita. Sebagaimana kita terbiasa dengan yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, apa lagi tuh? Macam-macam dah, itu kebiasaannya kita terbiasa dengan mereka. Tetapi ketika kita sudah membiasakan diri dengan kaitan dengan Nabi Muhammad, maka semuanya itu akan berjalan dan menjauh dari kita sebab ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang kedua, selain kita ta'aluk punya ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad, yaitu kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نحن نقول كثرة الصلاة والسلام عليه، أي نكثر، كما أننا نجلس الساعات الطوال أمام هذه الجوالات حتى تعلقنا بها، كذلك نجلس الساعات نصلي ونسلم على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخرج هذا الظلمة من القلب. Beliau mengatakan, saya bukan menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, tetapi kasratus sholah, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita kalau megang HP, scroll TikTok itu kita tahu bisa 2 jam, 5 jam, kita nggak sadar diri karena kita terlalu banyak sudah lihat HP. Begitu juga ketika kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebiasaan yang buruk tersebut maka akan hilang dengan sendirinya karena kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. فنحتاج إلى ثورة ضد هذه الوسائل، وهي ثورة الصلاة والسلام على رسول الله. إذا جاء أكثرت منها فتأتي هذه الصلاة على رسول الله بنور، نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي فتدخل إلى قلبك فتبدأ تزيل هذه التعلقات وهذه الارتباطات وهذه القيود، قيدا ثم قيد وارتباط بعد ارتباط، حتى تنفك من هذه القيود. هذه بداية الأمر، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله تفك عنك القيود. ثم بعد ذلك إذا أكثرت أيضا من الصلاة على رسول الله تبدأ تشرق عليك أنوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Butuh usaha untuk kita memerangi daripada kebiasaan tersebut, yaitu dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita sudah banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kebiasaan yang jelek atau kegelapan yang buruk tersebut
akan hilang sedikit demi sedikit dan muncul cahaya titik kemudian membesar sehingga terkumpul di dalam diri kita dan kita bisa menghilangkan daripada kebiasaan yang buruk tersebut sebab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ليس لها حل إلا الارتباط بالحبيب عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار. نرتب لأنفسنا في اليوم والليلة أقل القليل ما بين 300 إلى 1000 وإن زدت إذا كنت تشتكي كثرة الغفلة وقسوة القلب فأكثر. إذا أنت مريض تكثر من العلاج، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فهي تزيل هذه الأمراض وهذه الأعراض حتى يقذف الله في قلبك حب الطاعة وكراهية المعصية. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو كان فيك رسول الله قال عز وجل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيقذف الله في قلبك ببركة الصلاة والسلام على رسول الله حب الطاعة وكراهية المعصية، بحيث أنك تكره هذه المناظر، تكره الغفلة، تكره الأشياء التي تبعدك عن الله وعن رسوله، وتحب الطاعة، تحب العبادة، تحب الاستقامة. Maka dengan dua ini yaitu kita punya ikatan kepada Nabi Muhammad yang kuat, yaitu membahas sejarahnya Nabi Muhammad. Yang kedua kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menghiasi diri kita dan memberikan apapun kegundahan di dalam diri kita. Sehingga dianjurkan bagi diri kita ini yang merasa dirinya ingin menghilangkan kegelapan tersebut, setidaknya setiap harinya membaca salawat paling sedikit 300 sampai 1000 kali. 300 sampai 1000 kah? 300 sampai 1000 kah? Apa? Bukan Mobile Legend, Cil. Salah 300 sampai 1000 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi kalau kita punya hati kosong, hati yang buruk, gak bisa lihat tetangganya punya uang sedikit langsung iri deki, ngedoain yang gak bagus, atau suka gibain, suka julitin orang. Itu penyakit hati. Kalau kita pengen hilangkan, gampang obatnya, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau orang sakit, dia datang ke dokter. Ada juga obat yang non medis yang lebih ampuh daripada itu semua, yang menghilangkan dari segala penyakit tersebut, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyembuhkan diri kita. Makanya apabila orang tersebut banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya penuh cahaya, penuh dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang jorok, yang buruk tersebut, yaitu prasangka buruk kepada manusia atau iri atau dengki dan lain-lainnya. Dan juga yang pasti ketika dia perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dia dia muncul di dalam hatinya kebencian untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nakun qad nawayna anna nujaddid علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل ما نخرج به من هذا المجلس الذي أسسه أخينا هدايات جزاه الله خير أستاذ هدايات. ننوي هذه النيات أن كل واحد ذكر من النساء ومن الرجال ومن الشباب أننا إن شاء الله من هذا اليوم نبدأ نجدد علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونرتب لأنفسنا 1000 صلاة على رسول الله كل يوم. سترى أثرها في نفسك وفيما حولك، في صلاح أحوالك، في صلاح شؤونك، في تنوير باطنك، في ترقيك في المراقي العظيمة. ثم بعد ذلك لن تشبع من الصلاة والسلام على رسول الله. ستكون من أصحاب 5000 وال10000. وهناك من المصلين على رسول الله من يصلي على النبي في اليوم الواحد 25000 ووجدوا لذة لها. فإن شاء الله نكون منهم، ونسأل الله أن يبارك لنا في هذه الليلة وفي هذا المجلس. نحن ننتظر كلام الأستاذ بالصامي، إنما تقدمت امتثالا للأمر. نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maka dari itu kita berada di sini, mari kita memperbaharui iman kita, yaitu ta'alluq kita, keterkaitan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita duduk di sini, hadir di sini, ayo kita perbarui ikatan kita dengan Nabi Muhammad. Dengan kita mentakzimi Nabi Muhammad, dengan mencintai Nabi Muhammad. Kemudian kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terima kasih banyak kata beliau kepada Ustadz Hidayat yang sudah membimbing kita semuanya, yang mengajari kita semuanya, yang menjadikan majlis ini yaitu bisa mengikuti Nabi Muhammad, berkaitan dengan Nabi Muhammad, begitu juga memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo kita perbaharui, perbagus hati kita, hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian banyakin solawat, jangan lemes, banyak solawat, ambil tasbihnya, baca setiap hari 1000 solawat. Beb, banyak beb. Nggak usah banyak-banyak bilang sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Cukup 1000 kali, 5 menit selesai Pak. 5 menit selesai. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah terbiasa sholawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya 100, 200, 300 terus bertambah, maka tidak akan lama hati kita ini akan merasa tenang, dijaga oleh Allah. Segala urusan kita digampangkan oleh Allah. Apapun yang bikin gundah gulana kita digampangkan. Yang jomblo cepet kawin, yang gak punya kerjaan, yang sudah kawin izin dulu sama bininya. Ini tambahan dari saya. Intinya kata beliau, orang kalau sudah sholawat gampang aja urusannya. Kalau sering sekarang sholawat 100, besok 200, akan lama terus bertambah, akan pindah, dia tidak akan pernah tidak akan bosan-bosannya selawat, sehingga dia yang biasanya 300 berubah menjadi 1000. Yang biasanya 1000 bisa menjadi 2000. Bahkan bisa menjadi 5000 setiap hari. Maka dari itu kata beliau, ayo kita mulai dari diri kita untuk ikatan dengan Nabi Muhammad dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan kata beliau. Saya tidak bisa berdiri ke sini melainkan perintah daripada guru kita bersama Ustadz Hidayat, begitu juga Ustadz Bustami, dan kita di sini juga ingin menunggu daripada ceramah Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Bustami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, berikan kesehatan wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.